360 में पाकिस्तान और इंडिया की बढ़ती हुई कशीदगी पर अमरीकी सदर और अवामी नुमाइंदों का रद्द-ए-अमल। वियतनाम में सदर ट्रंप और किम जोंग उन की दूसरी अहम मुलाकात बगैर किसी नतीजे के खत्म। और आपको लिए चलेंगे ग्रैंड कैनियन, जो है दुनिया के 7 कुदरती अजूबों में से एक। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के माबैन तनाज़े के जल्द खत्म होने के हवाले से जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जाहिर की है। सदर ट्रंप इस वक्त शुमाली कोरिया के साथ सरबराही इजलास के सिलसिले में वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान और भारत की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने जल्द बेहतर खबर मिलने की तवक्को का इजहार किया। पाकिस्तान के मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत से माकूल हद तक बेहतर खबरें सामने आ रही हैं। उनकी लड़ाई में शिद्दत आ रही थी और हम उन्हें रोकने की कोशिशों में शामिल रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ बेहतर खबरें हैं और उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। ये काफी अरसे से कई अशरों से जारी है। बदकिस्मती से उनके दरमियान बहुत ज्यादा नापसंदीदगी पाई जाती है, लिहाजा हम उन दोनों के दरमियान दोनों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि अगर हम उन्हें मुनज़्ज़म कर सकें और कुछ अमन ला सकें। मेरे ख्याल में ऐसा होने जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के कई अशरों पर मुहीत ताल्लुकात हैं और अमरीका की मुदाखलत से ख़ित्ते में क़याम अमन में मदद मिलेगी। भारत और पाकिस्तान में कशीदगी पर अमरीका के महकमा दिफा की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है। इस बारे में हम मजीद जानने के लिए बात करेंगे वर्दा खलील से, जो कि कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रही हैं। जी वर्दा, पेंटागन का क्या कहना है पाकिस्तान और इंडिया की हालिया कशीदगी के बारे में? जी असद, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी महकमा खारजा के अलावा यहाँ के महकमा दिफा ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। कल पाकिस्तान और भारत के हवाले से बयान देते हुए अमरीकी महकमा दिफा के कायम मकाम वजीर दिफा पैट्रिक शनाहान ने बयान दिया है और कहा है कि वो मजीद किसी फौजी इक़दाम से गुरेज करें। अमरीकी महकमा दिफा ने और पेंटागन के एक बयान के मुताबिक कायम मकाम वजीर दिफा ने जनूबी एशिया की सूरत हाल पर आला अमरीकी फौजी हुकाम से बात की है। पेंटागन के मुताबिक कायम मकाम वज़ीर दिफा पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन, अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जोसेफ डनफोर्ड, अमरीकी बहरिया की इंडो पैसिफिक कमान के सरबराह एडमिरल फिलिप डेविडसन और अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल जोसेफ वोटेल से भी राब्ते में है। और असद, अमरीकी महकमा खारजा जो है वो पहले ही भारत और पाकिस्तान के वज़राए दिफा से रब्ता कर चुका है। माइक पॉम्पियो ने दोनों ममालिक के वज़राए दिफा से टेलीफोनिक रब्ता भी किया था। थैंक यू वर्दा। पाकिस्तान भारत कशीदगी पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी अवामी नुमाइंदों से भी रद्द-ए-अमल लिया है। नदीम याकूब बुध के रोज़ अमरीकी अवामी नुमाइंदान की खारजा उमूर की कमेटी की एक समात में शामिल अवामी नुमाइंदों से बात कर रहे थे। आइए देखते हैं। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में खारजा अमूर की कमेटी के एक समात के दौरान ट्रंप इंतज़ामिया की खारजा पॉलिसी का जायज़ा लिया गया। इसमें पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल के बारे में तो कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन समात के बाद जिन कांग्रेस के अरकान से हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने इस सूरत हाल के बारे में बेहद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी महाज आराई होती है तो मैं बहुत फिक्रमंद हो जाता हूँ। दोनों जौहरी ताकत हैं और दोनों के दरमियान इख्तलाफात का एक पस मंजर है। मैं दोनों पर जोर दूंगा कि वो तहम्मुल से काम लें और तवक्को रखनी चाहिए कि हम सूरत हाल में इस्तेहकाम ला सकेंगे। मुझे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाव पर बहुत तशवीश है। जाहिर है ये कुछ अरसे से चल रहा है। एक तवील अरसे से कश्मीर का झगड़ा चला आ रहा है। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास जौहरी हथियार हैं। हम इस मसले का पुरअमन हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम दोनों मुल्कों के दरमियान मुसल्लह तसादुम नहीं देखना चाहते। हमें बहुत तशवीश है। ये वाहिद खित्ता है जहाँ दो जौहरी रियासतों ने एक दूसरे की इलाकाई हदूद में अस्करी कार्रवाई की है। मुझे हैरानगी है कि कमेटी की समाअत के दौरान इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अमेरिका कैसे मदद कर सकता है, इसका अभी तयन होना बाकी है।
कांग्रेस के अलावा सेनेट में भी इस हवाले से बात हुई। अमेरिकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी की बुध को होने वाली एक जो समाअत थी उसमें सदर ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि वो पाकिस्तान और भारत कशीदगी फौरी तौर पर ख़त्म करवाने के लिए तवज्जो दे। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए अमान अजहर बात कर रहे थे चेयरमैन सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी जिम रेश से। आइए देखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कई सालों से जारी है। माजी में वो इस सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब रहे हैं। हमारी पोजीशन ये है कि उन्हें हर तरह की कोशिश करनी चाहिए कि मिलकर बैठें और पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़ने वाली कशीदगी को कम करें। हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा करेंगे और हम ऐसा करने में उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये सबके बेहतरीन मफाद में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दरमियान वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में होने वाला मुज़ाकरात का दूसरा दौर किसी भी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म हो गया है। सदर ट्रंप के मुताबिक किसी मुआहदे के न होने की वजह शुमाली कोरिया की जानिब से अमरीकी पाबंदियां उठाने का मुतालबा था। वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में सरबराह इजलास चंद घंटे कबल ख़त्म हुआ है और वॉइस ऑफ अमेरिका से बिलगेलो इस इजलास को कवर कर रहे थे। बिलगेलो इस वक्त हमारे साथ हैं हनोई से। उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल रही और क्यों जो है ये समिट कुछ कंक्लूजन नहीं ला सका। Bill, why President Trump and Premier Kim couldn't reach to any agreement? Well, according to Donald Trump, the reason is pretty simple. Kim Jong-un asked for too much. In his press conference afterwards, Donald Trump said that Kim Jong-un wanted all of U.S. sanctions relaxed in exchange for some step towards denuclearization, which Donald Trump was not willing to do, so he walked away. नाज़रीन, बिलगेलो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे मुज़ाकरात हुए और जो समिट हुआ उसमें ख़ास तौर पे जो सदर ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट आई है उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि जो किम जोंग उनकी डिमांड्स थी वो बहुत ज़्यादा थी डी न्यूक्लियराइजेशन के हवाले से। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो ये बहुत सारी डिमांड्स थी उसमें सारी सैंक्शंस जो यूएस की तरफ से लगाई गई हैं उनको ख़त्म करना शामिल था। Bill, was there any progress on denuclearization of North Korea as that was like the key objective of the summit? Right, definitely for the U.S. side, this was the key objective, but it's not clear if there was any progress. Earlier in the day, Kim Jong-un was actually asked a question, which is an interesting point just in itself, that Kim Jong-un was answering questions from foreign reporters, but he was asked whether he would commit to denuclearization. His answer was, I wouldn't be here unless I did. So that suggested some progress or some sort of movement. But at the end of the day, they couldn't agree on anything, and it's not clear that the two sides even agree on what denuclearization means. That's the big problem right now. जहाँ तक सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया और किम जोंग उन की जानिब से कहा गया, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेजर इशू है वो ये है कि डी न्यूक्लियराइजेशन जो है उसकी डेफिनेशन पे भी शायद मुत्तफिक नहीं है। और इसके अलावा जो कहा गया कि किम जोंग उन की जानिब से कि उनका यहाँ होना जो है वो इस बात का सबूत है कि वो इस प्रोसेस को आगे लेके चलना चाहते हैं। अमेरिका का सर्टनली ये एक पर्सपेक्टिव था और अमेरिका का ये ज़रूर ऑब्जेक्टिव था कि इस हवाले से डी न्यूक्लियराइजेशन पे कोई बात हो सके। Bill, at the end, what's next now? What do you think? How exactly the next round looks like, or is there any information on that too? Well, Donald Trump said in his press conference that there is not a third summit planned. We don't know whether or not there will be a third summit. Donald Trump did say that lower-level talks will continue. Now, it will be difficult for a third summit to take place from the standpoint of domestic political pressure. Donald Trump had been criticized a lot for having even the second summit without having real tangible results on denuclearization. Thank you, Bill. नाज़रीन, बिलगेलो वियतनाम से हमारे साथ थे और क्लोजिंग में उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से जिस तरह से कहा गया है कि थर्ड समिट नहीं होगा, इससे पहले भी सदर ट्रंप पे काफ़ी हद तक इस हवाले से क्रिटिसिज्म हो चुका है, जो कि सेकंड जो समिट उनकी जानिब से रखा गया शुमाली कोरिया के साथ। शुमाली कोरिया के साथ सदर ट्रंप के बेनतीजा मुज़ाकरात और पाकिस्तान इंडिया कशीदगी पर हम बात करते हैं। सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी इस वक्त हमारे साथ हैं। कामरान, किम जोंग उन और उनका ये कहना कि मुज़ाकरात में उनकी सिर्फ मौजूदगी ही जो है वो डी न्यूक्लियराइजेशन के हवाले से उनकी आमादगी का सबूत है, कितना पुरुमीद हो सकता है अमेरिका इस बात से?
دیکھیں اس وقت جو کم جونگ اون ہیں ان کو پتہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن ڈومیسٹکلی خاصی کمزور ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ وہ اپنی شرائط جو ہے منوائیں یا دوسروں کی شرائط کو کنسیڈر کریں۔ ان کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ کہنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تمام سینکشنز اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے جو ہم پورا نہیں کر سکتے، تو یہ تو کم جونگ ان کو بھی پتا ہے کہ ایسا مطالبہ کبھی بھی امریکہ نہیں مانے گا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مطالبہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ جو دور ہے اپنا مذاکرات کا، یہ بھی جو یہ ایک پریلیمنری ہے، اس میں ان کو بھی پتا تھا کہ بھائی جو ہے میں کچھ حاصل نہیں کر پاؤں گا، اور ویٹ اینڈ سی کی گیم چل رہی ہے۔ تو آنورڈز آپ کو کس طرف جاتی لگتی ہے یہ بات؟ کیونکہ تھرڈ سمٹ کے حوالے سے تو کہہ دیا، جس طرح سے ابھی ہماری بل گیلو سے بات ہو رہی تھی ویتنام میں، انہوں نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ شاید تھرڈ سمٹ نہیں ہوگا اور لوور لیول ٹاکس ہوں گی۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں، کیسے چلے گا آگے؟ دیکھیں اب ڈیٹیلز کی ایشو ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا مس کیلکولیشن ہوا ہے ٹرمپ انتظامیہ سے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس دور کے بعد اس دور کے اندر کوئی خاصی پیش رفت ہوگی، اور وہ جو ہے نہیں ہوئی، تو اب ظاہر ہے بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ، اور جو لوور لیول کے کارندے ہیں جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ اب ڈیٹیلز کو ہیش آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے کہ تیسری دفعہ ملاقات ہو۔ جی کامران، اب پاکستان اور انڈیا خاصی حد تک اس وقت جو ہے وہ سٹریسفل سچویشن ہے، کشیدگی پر امریکہ میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے، تو امریکہ کے پاس اس وقت سب سے بڑا لیوریج ہے کیا اس تنازع میں کمی لانے کے لیے؟ دیکھیں امریکہ کے پاس لیوریج یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے بیانات بھی ایسے آ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعلی عہدیداران جو ہیں وہ چاہتے ہیں، خاص طور پہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک کردار ادا کرے جو تاریخی کردار رہا ہے۔ یاد رہے کہ 2008 میں اور 2002 میں بھی اسی طرح کی کشیدگی ہوئی تھی لگ بھگ، اور امریکہ کی ثالثی کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے وہ نپٹا تھا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا لیوریج ہے امریکہ کے پاس۔ لیکن سچویشن 2000 والی تو نہیں ہے اس وقت، اگر اس سے پہلے بھی ڈیفرنٹ فورمز پہ یہ بات ہوئی کہ 2099 میں جو سچویشن تھی، وہ سچویشن تو پاکستان انڈیا کے حوالے سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے نہیں ہے، تو میں یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ جو ہے یہ اس دفعہ بھی امریکہ آئے گا تو تمام معاملات جو ہیں وہ رفع دفع ہو جائیں گے۔ اس دفعہ حالات زیادہ پیچیدہ ہیں، کیونکہ بھارت نے وہ کام کیا ہے جو کہ 30 سالوں میں نہیں کیا، کہ جو دہشت گردی کے جواب میں پاکستانی علاقے میں جا کے بمباری کرنا، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس نے ایک نئی پیچیدگی پیدا کر دی ہے۔ پھر اس کے جواب میں پاکستانی طیاروں نے بھارتی ملٹری ایسٹس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت مودی حکومت تیار ہے بات چیت کرنے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ وہ مزید تھوڑا سا ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کریں میز پہ جانے سے پہلے۔ لاسٹ اگر افغانستان کے مذاکرات اگر ہم دیکھتے ہیں، اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اثر پڑے گا؟ افغانستان اور مذاکرات کے تناظر میں واشنگٹن سرٹنلی پریشان تو ہے، کہ اس پہ کس طرح کی پیش رفت ہوگی آنے والے دنوں میں؟ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس لیوریج ہے، پاکستان اس کارڈ کو استعمال کر سکتا ہے کہ بھائی ان کو پتا ہے کہ امریکہ کو جلدی ہے اس معاملے میں، خاص طور پہ اب جب کہ کم جونگ اون کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، تو وہاں پہ تو وہ کامیابی ٹرمپ انتظامیہ دکھا نہیں سکتی 2020 کے الیکشن سے پہلے۔ تو اب صرف ایک جو ہے نا مورا رہ گیا فارن پالیسی کے اوپر، وہ ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات، اور اسی وجہ سے ہم نے کل دیکھا کہ طالبان کی جانب سے بھی بیان آیا کہ بھائی جو ہے یہ کشیدگی کم ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ ان کا بھی ظاہر نقصان ہوگا اگر وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ امریکہ پوری توجہ ان کے ساتھ دے۔ اگر امریکہ ڈسٹریکٹڈ ہے تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ اور پھر پاکستان کے پاس یہ لیوریج ہے کہ پاکستان یہ کہے کہ ہاں بھائی اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو آپ پہلے یہ کام کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے دوسرے کام میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ کامران بخاری آپ کا۔ کامران بخاری ناظرین ہمارے ساتھ تھے، پرائمریلی جس وقت سچویشن ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ قطر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کے 5ویں دور میں 2 روز کے وقفے کا اعلان کیا گیا ہے۔ افغان امن مذاکرات کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد امریکی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ شیر محمد عباس استانکزئی طالبان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ زلمے خلیلزاد نے اپنی ٹویٹس میں کہا ہے کہ یہ مذاکرات بہت سود مند تھے اور ہم آہستہ آہستہ امن کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ دونوں فریق 2 دن کا وقفہ لے رہے ہیں تاکہ آپس میں مشاورت کر سکیں، جس کے بعد ہفتے کے دن دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مذاکرات کے آگے بڑھنے سے کابل میں ایک قومی ٹیم بننے کی جانب بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور جو ہو رہی ہے ایک انٹرا افغان ڈائلاگ اور طالبان کے ساتھ مذاکرات میں
شرکت ہو سکے گی۔ طالبان کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق مذاکرات میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے طریقہ کار اور مستقبل میں افغانستان کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے سے بچانے پر غور کیا گیا۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ اور بہت سی خبروں کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کے حوالے سے مزید خبریں اور تبصرے بھی دیکھ سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great idea. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ شامی اتحادی فورسز داعش کو اس کے آخری بڑے ٹھکانے میں شکست دینے کے قریب ہیں۔ سخت جنگ جاری ہے۔ میدان جنگ سے پچھلے کچھ دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی حالت تو انتہائی خراب ہے، تاہم کچھ ایسے بھی ہیں جو داعش کو ابھی تک فاتح دیکھنا چاہتے ہیں۔ داعش کی خود اعلانیہ خلافت کے آخری دن قریب نظر آتے ہیں۔ اب یہ لڑائی صرف چند خیموں کے لیے لڑی جا رہی ہے، جن میں 1000 کے قریب لوگ موجود ہیں۔ حکام کے مطابق انہیں اس چھوٹے سے علاقے سے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کے انخلاء پر حیرت ہے۔ صرف پچھلے ایک ہفتے کے دوران 6000 سے زائد لوگ اس علاقے سے فرار ہوئے ہیں۔ ان کا 1/3 5 سال سے کم عمر بچے ہیں۔ 13 سالہ آفاف اپنے گھر کے سامنے ہونے والے ایک فضائی حملے میں اپنی ماں اور بہن کو کھو چکی ہیں۔ میں حیران تھی، میں مدد کے لیے چیخی اور بس۔ لیکن یہ کوئی عام متاثرین نہیں، بلکہ یہ سبھی داعش کے جنگجوؤں کے رشتہ دار ہیں۔ کل رات یہاں پہنچنے والی عورتوں کا کہنا ہے کہ تمام مردوں کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے لے جایا گیا ہے، اور پرانی جنگوں کے برخلاف جن میں آنے والے داعش کی مذمت کرتے تھے، باغوس کے کچھ وفادار یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ان کی خلافت زوال کا شکار ہے۔ باغوس کے اندر اور باہر لوگ فتح یاب ہوں گے، خدا انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اس دوران حملے روزانہ ہی ہو رہے ہیں۔ مبصرین اور امدادی کارکن متنبع کر رہے ہیں کہ بڑی تبدیلیوں کے بغیر داعش کی ہار محض انتہا پسندی کے اس حالیہ باب کا خاتمہ ہوگی جس نے یہاں گھر کیا ہوا تھا۔ انتہا پسند تحریکوں کا ایک پیٹرن ہے اور یہ نیا ہے، تو آپ کو اسے 2 طرح سے دیکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی پرتشدد عمل کو طاقت سے روکنا پڑے گا، وہ اسی کا احترام کرتے ہیں، اور دوسری جانب آپ کو ناانصافی کی وجوہات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ شامی اور عالمی اتحادی فورسز عنقریب ہی داعش کی ہار کا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ اس دفعہ کامیابی کا مطلب جیت ہوگا یا نہیں۔ حیدر مرڈاک کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ 26 فروری کو گرینڈ کینین کے بطور نیشنل پارک 100 سال مکمل ہو گئے۔ دنیا کے 7 قدرتی عجوبوں میں سے ایک اس قدرتی اور قدیم مقام نے سینکڑوں سالوں سے سیاحوں، شاعروں اور پینٹرز کو اپنے سحر میں مبتلا کیے رکھا ہے۔ امریکی نیشنل پارکس کی سیر کرنے والے ایک سیاح مائر نے اس جگہ کا 8 روزہ دورہ کیا، جسے انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ اسے پیش کر رہی ہیں نیلوفر موغل۔ امریکی ریاست ایریزونا کا دی گرینڈ کینین ایک حیرت انگیز تخلیق ہے۔ نیشنل پارکس کے سفر پر نکلے مائکا مائر بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ عالی شان ہے، یہی اس کے لیے ٹھیک لفظ ہے۔ چاہے آپ اوپر کنارے پر کھڑے ہوں یا نیچے دریا میں، آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ گرینڈ کینین کتنا بڑا ہے۔ لاکھوں سالوں پر محیط کٹاؤ کے عمل سے اپنی مخصوص شکل پانے والی یہ جدا رنگ کی وادی 446 کلومیٹر لمبی اور تقریباً 1220 میٹر گہری ہے، یعنی فٹ بال کی 11 میدانوں کی لمبائی کے برابر۔ سب سے منفرد بات یہ ہے کہ آپ ان تمام تہوں کو دیکھ سکتے ہیں جو کبھی زمین کے نیچے تھیں۔ یہ زمین سے ابھر آئیں اور ان کے کٹاؤ کے نتیجے میں سائنسدان آج زمین کی کروڑوں سالوں کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں۔ سائنسدان اور سیاح دونوں پیدل یا کشتی سے اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔
माइका मायर के इस पार्क के पसंदीदा तजर्बात में से एक लिटिल कोलोराडो दरिया का सफर था। लिटिल कोलोराडो की अहम बात यह है कि ये सारा हल्के नीले रंग का है। जिस जगह पर ये कोलोराडो के गहरे सलेटी रंग के पानी से मिलता है, वहाँ आप इंतहाई दो मुख्तलिफ रंगों का मिलाप देखते हैं। माइका और उनके साथियों ने इन छोटी नदी नालों का लुत्फ उठाया। यहाँ पर आप कुदरती चश्मे भी देख सकते हैं। यहाँ पर सैयाह दरिया की अजीम तारीख के बारे में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ दाईं जानिब आप आबाई अमरीकियों के खुराक जखीरा करने के गोदाम भी देख सकते हैं और आप जंगली हयात का नजारा भी कर सकते हैं, जैसा कि खतरे से दो चार कैलिफोर्निया गिद्ध। यहाँ इन्हें लाने का मकसद इन्हें महफूज जगह फराहम करना था जहाँ इनकी तादाद बढ़ सके। और शाम में माइका और उनके दोस्तों ने साहिल पर कैंप लगाया, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक पर दिन का एहतिताम करने का एक बेहतरीन तरीका है। जूली टैबो की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। बहुत से लोग फिल्म के पर्दे से ज्यादा पर्दे के पीछे की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं। फिल्मों की फैंटेसी के पीछे की हकीकत देखना चाहते हैं। इन दिनों हॉलीवुड में एक ऐसी नुमाइश जारी है जहां लोग उन कॉस्ट्यूम्स को करीब से देखने आ रहे हैं जिन्हें इस साल ऑस्कर के लिए नामजद होने वाली फिल्मों में पहना गया। अब आप देखिए कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने आपकी नजर को कैसे धोखा दिया। फैशन डिजाइनर निक वेरियोस फिल्म्स में इस्तेमाल होने वाले मलबूसात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इन्हें कितनी मेहनत से तैयार किया जाता है और ये नजरों को कैसे धोखा देते हैं। इन दोनों चीजों की बुनियाद पर उनके लिए ऑस्कर में नामजद करदा फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले मलबूसात की खास अहमियत है। मैं चाहता हूँ आप उस कॉलर को देखें। ये फूल पत्तियां नहीं बल्कि ये पेंट है। ये वो नहीं, पेंट है। उसको देखें, उसकी बोटाई। ये कपड़े पर पेंट से बोटाई बनाई गई है। ये बटन हाथ से पेंट किए गए हैं। फिल्म मेरी पॉपिन रिटर्न्स के खूबसूरत मलबूसात मारूफ डिजाइनर सैंडी पाउल ने डिजाइन किए हैं। इन्हें दो फिल्मों मेरी पॉपिन रिटर्न्स और दी फेवरेट के लिए ऑस्कर में नामजद किया गया है। फिल्म द फेवरेट के डायरेक्टर ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को खास तौर पर बताया कि मुझे तारीखी लिहाज से चीजें दुरुस्त नहीं चाहिए, लिहाजा आप फिल्म देखें तो वहाँ कुछ ऐसे मलबूसात होंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे कि ये ठीक नहीं, ये तारीखी तौर पर गलत है। वो इसलिए कि उनको ऐसा ही बनाया गया है। विनाइल, लेजर कट ट्रैम, ये 1700 की सदी में नहीं था। ये आज का मॉडर्न स्टाइल है। ये नई टेक्नोलॉजी है। पीछे नौकर को देखें, वो एबिगेल का किरदार है। उसका कपड़ा डेनिम है। डेनिम के कपड़ों को एक और तारीखी फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया। डिजाइनर अलेक्जेंडर बर्न ने ये कपड़ा मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स के लिए इस्तेमाल किया। और यहाँ ये गाउन, ये सब डेनिम है। ये नीला गाउन, गहरा नीला, ये डेनिम है जिससे जीन्स बनती है। यहाँ ये लिबास देखें, ये लेदर नहीं, इसको देखें, ये डेनिम है। लेकिन इस साल के कॉस्ट्यूम डिजाइन में सबसे आगे रुथ कॉर्डर थी, जिन्होंने ब्लैक पैंथर के लिबास डिजाइन किए। कॉर्डर ने अपनी टीम के साथ अफ्रीका और एशिया का सफर किया और वहाँ की सकाफत, तारीख और फैशन का मुताला किया। Purple means royalty. जामनी शाही रंग है, बादशाहों का रंग। रंग बहुत अहम है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर रथ कार्टर जापानी डिजाइनर इसे मियाकी से मुतासिर हैं। Issey Miyake, Japanese designer. इनमें से हर कॉस्ट्यूम 25 से 40 हजार डॉलर का है, लेकिन इनमें सब फरोख्त के लिए नहीं होते। कभी कभार वो अदाकारों को तोहफे के तौर पर दे दिए जाते हैं या उन्हें म्यूजियम में रख दिया जाता है। लेकिन एक बात यकीनी है कि इनमें से कोई लिबास भी भूला नहीं जाएगा। आना राइस के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।